Odi odi aralibisma, mi want tak odi, mi was tell me voor even. Mina nairas ort, nature banaras ort. We aba energie voor a 1, 2, na a 3. A 1 energie na a pa. A krachti, a son, fugado. Sa e waka tapo a watra. Sa we kar Jezus in a Bijbel. Dat na a 1 energie. Sa aba wijsheid na a kennis. A ma energie na a 2 energie. Sa ana moeder nature, mama Aisa. Au set, au sum. Ises sa de karing sa aba lobby na a sorgu. Voor dem ching na a helingskrachti. A energy nummer 3. A char walo fantasie. A creatief en a char lobby en a sorry jongu ete. A kan manifesteer alasani kon pot tapagron tapu disi. A Scorpio rising energy. A wan taki tak mi lok van mi de. E mi no vrede sorry suma mi de. A Gemini move me. Wan tak mi sabi. Tak mi wijs. Tak mi intelligent. En mi sap taki. Mi sap communiceren. Mi sap furu. Na a furu Pisces energy sa me chari. Me chari moro furu Pisces energy da me chari a Taurus energy. Dat wan taki mi spiritueel, mi sabi, mi helderziend en mi genezing de tranga. Mi no wan tak furu en mi no wan taging furu ma a Taurus energy. A Taurus na a schoonheid, na a money, na a nyang. So bonsani fu meki firi serefi bon. Dansi na a singi ala talende darape. Mi no wan tak furu, want a astrologie na wasani sa de take over voor unu voorouders, voor take over unu libi, umus fenu krachti baka, uluku astrologie. Ashe, toch mi watak ete wasani. In de tralibi mi, bibe dewa healer, lek fam de no de. Dus ik kan finish refi, fuchari kong, na u krachti in a libidisi. Ashe, if un contact wan topic voor me, en u wan chara topic kong, you serefi, mi e respectering wan umus op un kra. Maar, ik kapot wan like, ik kapot wan respect. Toch? Want dati, ji respecti, kies respecti. Dat nasani, umus kona wang.